дуруд ватан ва дуруд ҳамватан. умедворам ки бинандаои азизи ман ҳамакаса хубе ва дуруди худованд ба хонаводаи якояки шумо бошад. манзарат ҳар вақт ки ман вақт ёфтам бигем ки дохил мешавам, ҳар маълумоте ки барои ман пайдо мешавад ба кӯшиш мекунам ки шуморо аз он маълумот водор кунам, то ки шумо ҳам гӯем ки аз он маълумот бохабар бошед. имрӯза суҳбат мавзӯи мо чаро ҳукумат ба конференсияи ОБС наомад, яъне асос сабаб чӣ буд? ва алайкум салом. ва имрӯз дар ҳамин масъала каме ман маълумот пайдо кардам ки чаро ҳукумат аз омадани конференси саҳа яъне ОБС даст кашид ва наёмад. ва мехоҳам амрӯи шумо камтаракак ҳамин масъаларо бигем ки равшантар кунем ва шумо метавонед фикру назаротонро зери коммент, зери навори бинависед ва мо шурӯъ мекунем чаро ҳукумат дар конференс наомад. чаро ҳукумат наёмад? аломати савол пайдо мешавад. ҳукумат аз оппозитсия тарсид? На. ҳукумат тайёр набуд? На. чӣ сабаб дошт? дошт сабаб? бале, дошт сабаб. имрӯз ба баъзе маълумотҳо пайдо кардам ки чаро ҳукумат наёмад. ҳеҷ ка дар қиссааш набуд, омад наёмад ҳамин қатъи дигар. аммо ма дар қиссааш будам, чаро наёмад ин калимаро мекуфтам. на яке аз сабабе ки бигем ки яке не асли сабабе ки ҳукумат дар конференси саҳа наомаданаш яъне ки тарсид. аз ки тарсид? аз ма тарсид? Не. аз оппозитсия тарсид? Не. аз ҷанги байни Украина ва байни Россия. албатта ки ман ин саволам дар ҳукуматиҳо доданӣ будам, яъне дар ҷанги Украина ва Россия шумо кадом тараф меистед? яъне шумо дастгирӣ мекунед, тарафдорӣ мекунед ҷанги Украинаро, ҳамлаи Россияро ба Украина? ин савола ман тайёр кардагӣ будам. айнан аз ҳамин савол тарсидагӣ аст. ино тасаввур кардан, хаёл кардан ҳукумат ҳозир ки мо мерем дар саҳа тамоми камбудии амин бигем ҳамаи дунё як тараф мемонаву ҷанги Украина гуфта мешавад дар уҷа. уҷада шояд одаморо спрос кунанд ки позитсиятон кадом тараф аст. агар мо Европада бигем ки мо тарафдори ҷанг нестем, иҷа зери штангаи Путин мемонем. агар мо бигем ки хай Путин прав аст, дар уҷа аз хайрияву садақае ки Европа грантҳое ки ҷидо мекард, яъне ки моро метавона дар санксия қабул кунад, яъне ки моро метавона дар спискаи терроризму ҳамин чиз дохил кунад. дигар бигем ки оппозитсияро дастгирӣ кунад, дар инҷа ки оппозитсия позитсияш тарафи Украина ҳаст. шояд дигар бигем ки мо аз майдон меброем ин ҳолат. дар уҷа агар вопрос дар бораи Украина гап зананд ки мода биёяд сухан, мо чӣ мегем? мо мегем мо тарафи Украинаем. албатта Путин штангаша дар гарданмон бор мекунад. тарафи Россияем. тамоми грантҳое ки мо мегирем аз Европа ҳамамун садақаҳо баста мешавад ки шумо тарафи ҷанҷол ҳастед гуфтам. яъне ки асли тарси ҳукумат анамин буд ки позитсияш маълум нашавад кадом тараф аст. ҳозир ҳукумат доираро мегира, иҷара мелеса, бо рақс мекуна, уҷара мелеса, рақс мекуна, иҷара мелеса. яъне дар мобайн бозӣ карда гаштааст. яъне позитсияш рӯшан нест дар ин масъала. афғонистон даку сар карданд позитсияшон, ҳама ҷода гуфтанд
نه که در جنگ بین اوکراین و بین بگیم که یوزی گلوبالی شدگی است، یعنی جهان تقسیم شده است از یا طرف روسیه یا طرف اوکراین. عیناً حکومت از انمی سوال ترسیده کنفرانس دا اشتراک نکردم. وقتی که ما گفتگو کردم، جستجو کردم، گفت سوال داشتی در کنفرانس در حکومتی ها؟ گفتم بله. گفت چی سوال داشتی؟ گفتم که ما تریب بود میکردم پازیسیاشون معلوم کنم، همین تیما را آشکار میکردم. گفت عیناً همین سوال دا گفت میترسیدن یا جواب بودن. برای همو گفت اینا از کنفرانس دست کشیدن نرفتن، برای که давление در اونجا، یعنی که اتکریت давление میشوه، پازیسیاهات باید معلوم باشه، یعنی معلوم کنی پازیسیات کدام طرف دستگیری میکنی. آیا تو طرفدار پوتین هستی؟ در همین حالت با پوتین هستی، تمام تو پیشگاه سیاد زدگی ترا کپات دود کدگی. برای همینم بلاروسیا و تاجیکستان، یعنی هر دین دولتی که پوتین پرستو بگیم عروسای پوتین اتکس کردن از اومدن. دیگر یگان سبب نداشت که بگیم حکومت تاجیکستان از کنفرانس اتکس کنه. یگان سبب نداشت. سبب یگانه پازیسیاش معین کردن. در اینجا شاید سوال یا که سپراس میشه. در اینجا دیگه گفتن نمیتونستن اینا که ما قطعی پوتینیم یا قطعی اوکرایناییم. فهمیدی؟ تو جنگ طرفداری میکنی یا که محکوم میکنی. یعنی که اینجا نه قدر پازیسیا. حکومت از همین ترسید. همین سوال دا جواب نداشت. انایی را میگن که حکومت غلامی، خودی حکومت غلام یک سیاستی حکومت دیگر است. خودی حکومت ما غلام است، یعنی مینی آشکار نداره. همون فکری بیان، یعنی فکری شخصی خدا بیان کردن نمیتونه. یعنی ایرا میگه که یک حکومتی غلامی غلام داری. این حکومت پرستای حکومت نیست. حکومتی غلامی غلامداری است. یعنی هم خودش غلام هست و هم خودش غلامداری میکنه. این حکومت تاجیکستان امروزه که میرقصن در پیشش، میبازن، پیشوا و اساسگزار صلح و وحدت، قهرمان و ستاره آسمان و ماهتاب آسمان و نمیدونم هم مایچی دنیا حسابش میکنین. این حکومتی غلامی غلامداری است و خودش هم غلام است و باز مردمش غلامداری میکنن. فهمیده؟ برای همینم در کنفرانسی بگیم که سها حکومت تاجیکستان و حکومت بلاروسیا نماینده یا گویم که رقاصه های خود روان نکرده. تمام. اگر سپروس شود در پازیسیا یا باید بگن در اینجا که مثال خودت کدام طرف پدرجاد میکنی. یعنی یا باید بگن که خیلی طرفه، یا نمیتونن بگن که ما نمیدونیم، ما فکر میکنیم حالی که فکر کنیم چی میشوه. این طری گپ نیست. البته که سوال برای ما تیار بود، برای که من این سوال باید میدادم، باید میجقیدم، باید کونی حکومت غلامداری را آشکار میکردم. حکومت غلامی غلامداری را باید ما آشکار میکردم و پازیسیای ما هم همینجا همین بود که باید ما را آشکار کنیم که رقاصه ها هم مای طرف نرقصن. نان یورو para خورده، پول یورو para خورده، گرانت های یورو para خورده، خودشون ما را تهمت میکنه که شما خوجه خارجی داره. با خدا قسم اگر یک کسی تیم میگیرم
خودش میخره باز هم ما را تهمت میکنه که ما پول خارجی میخریم و پول خارجی خطی گشته استیم. باز هم ما را هم خیلی تهمت میکنه. اما این حکومت غلامی غلامداری خودش اصلش پول اروپا میخره، گرانت های اروپا میخره، گرانت های امریکا را میخره، گوناگون سازمان ها پول میطلبن روزی دراز، از بیزنسمن های اروپا و امریکا پول میطلبن روزی دراز، ما را یاردم کنین، ما را پول بتین، بیاین شرکت بکشوین، بیاین نلاگ نتین، بیاین بکنین همه کارا در خودشون میطلبن. تهمت به ما میزنن که گویا که ما از خارجی ها پول میگیریم برای نارام ساختن جامعه. جامعه که نارام است، برای جامعه را دیگه دار زندان یک است، اما نارام ساختن اینا خودشونه یا جامعه میگن، خودشونه ملت میگن، ما را خائن ملت میگن، ما را دشمن ملت میگن. اصلا هر یک تای شما ملت هستین. کدام یک تای شما ما دشمنی کردیم؟ کدام یک تای شما ما خیانت کردیم؟ کدام یک تای شما ما تأخیر کردیم؟ کدام یک تای شما ما تنقید کردیم؟ ما که از کمبودی شما با حرف میزنیم که ملت در همین کمبودی هست، اصلاح که و یا زباناشون یه متر دراز روز دراز ما را خائن ملت میگن. خلاص ان همین بگیم که مفتخرها، گداها، بگیم خواجه‌دارها، با گرانت های اروپا و امریکا زندگی میکردگی انسان ها، کارتژ میساختگی با گرانت، با طلبیدن، حکومت گدازاده، بگیم که حکومت غلامی غلامداری این تاجیکستانی ما، بگیم که از همین ترسید برادرای عزیز. یعنی باید کنکریت نه تو برای پوزیشنت معین کنی، بعد سوال میشه و باید جواب بدی. یعنی کدام طرفی تو طرفی گویم جنگ هستی، پدرج ود میکنی امیره یا کی نمیکنی؟ خلاص نه که اصلا بگیریم حکومت غلامی غلامداری ما پوزیشنش خیلی بگیریم معلوم است جنگ پدرج ود نمیکنه، ابسولوت نه پدرج ود نمیکنه جنگ. این یک هست. دیمین چیزی است که تا امروز اودکبه را رای نکردن. اگر پوتین بخواهم یا رای نمیدونه میکنه نمیکنه نامعلوم است. و اگر یا رای کنن یا تمامش در سپیسکای سیاهی دنیا میغلطن، تمامش ارمیش قطعی همش هر یک آمادگی سالدات اتوماتیکی در راز است که بگیم که چی میغلطه، جهانیده میغلطه. و بگیم که بعد از این گپ کار همه یا هر یک انسانی که عراق قطعی از طرف روسیه یک دولت دیگر در آمدگی است، کشور دیگر، اونو را انتظار است بگیم سود، یعنی که تریبونال، و از اون جمله گنرالوش، از اون جمله تمام گنرالو در تاجیکستان اتوماتیکی اوجه دلک شده میشه و در حق او و بگیم که درگاه باید جواب بدن. برای همین هم حاضر ایشانی امامعلی رحمان قطعی ایشانی پوتین حاضر سر مسئله اومدن نتونسته ایستادن، باید رایی کنن، یاردم بده اودکی بهش برای تریتوریال سیلنستی روسیه، یا اینکه بگیم که یا یاردم میته. خلاص این طرفش هم دو دوایه، اون طرفش هم دو دوایه. همین کنکریت نه مصلحت عادیش. همین حکومت تاجیکستان این طرفش هم دو دوایه، اون طرفش هم دو دوایه. اگر این طرف پوتین یاردم نته، پوتین یورا گفتی همون گپا مازش هم میگریزونه. اگر یاردم بده جهان یورا مازش هم میگریزونه. خلاص اینو در همون ولاسا که موبایل موندگی هستن بالای قلده نمیدونن ایس بغلطن یا که اوس بغلطن. یعنی همه چیز در اینو زی نوعیان ایستادگی است. برای همون اینا کوشش کرده ایستادن از تمام همون چیزهای کنفرانسی های جهانی و از دیگر چیزها بگیم که دنبه تاو بتن، اینو تاو داده بگیم گریخته گشته ایستادن.
барои ҳамон тоҷикистон конкретна сабаби намиқа наёмад конференсия дӯстои азиз. яъне ибад бигем ки як оли номша иваз мекунам, просто ҳам таҷиқидам ҳам дуруд ватан буд даромадам. чаро ҳукумати тоҷикистон дар конференс иштирок накард? сабабаш аломати савол қатъи ҳамира мемонад. хулас дӯстои азиз, сабабша фаҳмиден? агар ки шумо дар сабаби бетараф биден ё ки шумо дар наемад тарсидин, аммо ҷоша гирифтем гуфта дигар парвое надошта биден дар ин масъала. аммо ма дар ин масъала оста кунҷковӣ карда ай дуруно ай дигар ҷо ай берно бигем ки ҳам одамои лозимӣ қатъи кофта ҳамира такша ёфтам ки чӣ ба ҳамин ҳукумат ҳамин сол конференс наёмад, сабаб чӣ буд? Эмомалӣ касал буд. баъд аз ин Эмомалӣ худша мурда да эълон кард баровард расонаҳода, агар ёд дошта бошед. баъд мо ҳам гуфтем ки мурдааст. хай хабарора ки шинавидӣ мегӯи мурдааст, чӣ ба нест, ина касал будааст. яъне ки худи Эмомалӣ ҳам худша ба мурда баровардан ба пропаганда дар дигар ютуб каналҳо бигем ки леви прави худшонда бигем ки спонсорӣ мекунанд ё пул дода ё ки намедонам дигар кор карда ё информатсияи дурӯғ дода аз каналҳои Қирғизистону аз дигар каналҳо ҳамун шабу рӯз даму конференс буд. айнан ман ҳамин масъаларо бардоштанда конференс буд. рӯзи конференс Эмомалӣ худша ба мурда баровард ки делегатсияш наёя. барои чӣ? барое ки агар меомад воқеан мемурд, реально мемурд. капаш дудка аги буд. позитсияра бояд маълум мекард. қатъи Путини ё ки против Путин. ӯ ҳеҷ вақт наметавона против хазайниш бибирояд. фаҳмиден? анаҷа реально мемурд. ана масхарабозии ҳукумата фаҳмидена ки чӣ будааст? ёфтен таги масхарабозиша хит карден ки масхарабозӣ чӣ масхарабозӣ доштааст ҳукумат. Эмомалӣ худша дар мурда бировард то ки делегатсияш наёя. касали вазминай бировард, гуфтан касалай мурдай ва якчанд муддат абсолютно дар ягон ҷо набиромад. ва мо ҳам ҷиқидем Эмомалӣ мурдааст гуфта ку бирора худша бировард. ва то имрӯз ман аз пай ҳамин кор шидам. оста ҳами чангака дур партофта майда кашида ҳами гирда атрофо қатъи ку ҳами братан ҳамин ҳолат чӣ буд, чӣ ба наёмадан, чӣ фикр дори худат? яъне ки аз ҳамун дохил аз дигаро охир аз дохил гапа ёфтам бировардам овардам ина баротун расондам. боқӣ шумо медонен. боқӣ гуфти ҳамун гапо ҳам айчитон медона ва бигем ки ай пай зиндагитон шидан бигирен. хулас Эмомалиро худша касал ва мурда бировардагиш сабабаш делегатсияш конференсия наёмад. барои конференсия чӣ ба наёмад гуфтагӣ саволда ҷавоб бояд боша. Эмомалӣ касал буд, мурд, кароче ҳамқели гапҳои лишни биромад. я муддат гум шид, ҳамда омада натонистед. агар меомад чӣ мешид? меомад бояд дар инҷа позитсияро муайян мекард. шумо қатъи киен аслан? хоб яъне ки анами сабабҳо бигем ки ҳукумати тоҷикистон наёмад. барое ки ҳукумати тоҷикистон наёяд Эмомалӣ худша мурда эълон кард. на шумо бара зиндагиро хит кардестед. пул чӣ хели ширинай. пули аврупоро диден? чӣ хел грантҳо ширинай ку Эмомалида. барои грант худша мурда бировард. бигӯед ман мурдам, бигӯед ман касалам, вазминам, бисёр мазам нест. агани на Ӯзбекистон рафта буд. волни рост худша да мурда бироварда ҳамун конференс да наёя. хонатон обод боша. фикр назартон аз зери комент бинависед. ташаккур ба ҳамаи хизмат кардагӣ инсонҳо, ташаккур ба комментнависо, ташаккури инсонҳое ки бигем ки аз дохил аз берун аз дигар ҷое ки ҳастен ва бигем ки воқеан ҳам ҳамин хел чизҳои лозимиро мо пайдо мекунем. ҳақиқатша гуногуни информатсияҳои дигар ҳам буд, аммо ман нагуфтам. мазарат хоб дорам, аммо ман ин информатсияро нагуфтам. гуфтам ки бес ира ҳақиқаташ дигар чиз шояд боша. аммо кофтам имрӯз пайдо кардам ва ин чиз боли реальнитар ҳаст, дар ҳақиқат наздик ва ҳақиқат монанд ва ҳақиқатам ҳаст. ҳамин чизе ки Эмомалӣ ҳамин кора кард
дар конфронс наём гуфта хича мурда бировар бара кори шӯхӣ нест мефаҳме намира касал кард мурда кард хича бо ма иҷа қатӣ бародар кабириву қатӣ бародарои гурӯҳи 24 бародарои наъзат разбор кардам ма бача намебироен гап занен ин мурдааст ина ҳама канало гуфтестан чи ба шумо гап намезанен чӣ кор мекунем мурда боша ку ягон плана партоем болои усталда чӣ кор кунем дальше ям гапо ягон кор ҳаст ягон дивижуха мивижуха гуфта қатию разбор гуфтиам гапо дар конфронс ҳама конфронс я тараф монда ма ё қатӣ пеши иш мерам разбор мекунам пеши дигаришки чӣ кор кунем мурдаст ака ина хабаро биромадеста мурдаст чӣ кор мекунем дальше ҳаракат кардем дальше итар разбор мекунем баъд ина имрӯз мефаҳмем ки ин касофат барои конфронс наёя позитсияи ҷанги Украина ва Россияда хича маълум накуна хича мурда бировардааст тас ман мурдам бигем ки ман мурдам ина ана сиёсат диден сиёсат чӣ хела хонатон обод боша дӯстои азизам агар кам буд зиёд буд и хабар бигем ки то ҷои ҳақиқат буд то ҷое бигем ки барои яхелет шояд ҳақиқат набоша барои ине ки точна информатсия аст информатсия нахели бигем ки ҳақиқатдор аст ягон грамм и хеле лишпидагӣ нест ҳамин точна аст ки кор эмомали раҳмон хича мурда бировард хотире ки делегатсия наёмадана сабабош интернетда паҳм шид айс оппозитсия гуфт наёмадестай намеоянд и сразу гирифт эмомалӣ хича мурда бировард ки бигем ки ман мурдам хулас инаме қадар хабар буд барои ҳами эмомали раҳмон ё ҳукумати эмомали раҳмон ӯ ҳукумати тоҷикистон нест ҳукумати эмомали раҳмон хичон байни хичон тарсидан омадан дар конфронс хонатон обод боше зери комент биҷиқен духтон бирасаку дили ҷигар дошта бошем подпискара биҷиқен агар битарсен бидрому бад ибима тарсида мебиро мерам лучи наҷиқ подпискара амта бе подписка тамошошка бира бисёр одамо бе подписка мебинанам дух надоштагиё иҷа подписка кардагиё ҳами шероани хеле гирда доран гирда дилшонку 7 кило айёра не подписка ҷиқидагиёра дилошон 7 килои хеле 200 грамма дил надоран ё 7 кило айёра дилошон барои ҳамуно тарсида ҷиқидагиям агар дилит калон боша биҷиқ бародар агар дилит слаби боша касал боши мазад набоша баъд аз ягон кас пих бига баъд бигӯй ки ма ҷиқидам подпискара наҷиқидам нафаҳмидам кадоми ҷиқидааст ноид кардан тари гуфтиам ноиталиё подписка накунед ҳами шерои наро биҷиқем подпискара коммента биҷиқем саломат сарбаланд хонатон обод боша дӯстои азиз ма подвал медурам гаражда чӣ мемира сиви аст худо нигаҳбонтон